अस्सलामुअलैकुम सामीन। 8 जुमादा सानी है, 12 जनवरी है। आज की ख़बरों की शुरुआत दारुल उलूम देवबंद के तालिब इल्म मोहम्मद ज़ैद हुसैनपुरी की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। आप भी हमारे नंबर 96 27 70 90 14 पर इस तरह तिलावत भेज कर इस नए काम में हिस्सा ले सकते हैं। يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية
بسم الله